नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आमे श्री अरविंद विरचित गीता निबंधमाला ग्रंथर विश्वमय पुरुषंक दर्शन शीर्षक विषय संपर्क रे आलोचना करुथिले। आज आउ से संपर्क रे अधिक किछि आलोचना करिबा। अर्जुन दिव्य चक्षु माध्यम रे श्रीकृष्णंकर विश्वरूप दर्शन कले। एथिरे से समग्र विश्व को तांक भितरे देखिले एवं विश्वर प्रत्येक गतिवृत्ति को मध्य तांक भितरे दर्शन कले। किंतु सेथिरे से विस्मित हेले, भयभीत भी हेले एवं कहिले जे मु आपण को एमिति रूपरे न देखी आपणकर से मधुर ललित रूपरे देखिबाकू चाहे। संहारकर रूप दर्शन रे अर्जुन भीतत्रस्त हेले। श्री अरविंद ठारे कहउछंती किंतु ए दर्शनर महानता भितरे संहारकर भीषण रूप मध्य रहिछि। एही अप्रमेय जहाँकर अंत नाही, मध्य नाही, आदि नाही, एहांक मध्य रे ही समस्त वस्तुर उद्भव, स्थिति ओ लय। ये होची श्रीमद् भगवत गीतार 11 अध्यायर केतेक श्लोकर अनुवाद। अर्जुन कहउछंती जे ए संहार रूपरे मु विव्रत एवं आपण को देखुची आपण अप्रमेय। अप्रमेय माने जे अपरिमित, जे प्रमाणर बाहरे। प्रमाण काहाकू करा जाए ना, गोटे सीमित कथा को प्रमाण करा जाए, गोटे असीम कथा को प्रमाण करा जाई पारिबो नाही। तेणु सी अप्रमेय, जहाँकर अंत नाई अनंत, जहाँ असीम, जहाँकर अंत नाही सी अनंत, जहाँकर मध्य भी नाही, आदि नाही, अनादि। तेणु तांक भितरे सबु किछिर स्थिति, लय आउ उद्भव। सते भगवान को जदि जड़े केबे निरोलारे बसी भाबे ताहले से अंततः एतिकी कल्पना करि पारिबो जे एते बड़ गोटे विराट शक्ति से सबुठारे अछंती, सबु किछि करूछंती, किंतु चर्म चक्षुरे दृश्यमान हेउ नाहंती। राति क्रमे 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 सकाळ हो जाउछि, आलोक धीरे धीरे विछुरित हो जाउछि दिग दिगंतरे। एकथा चर्मचक्षु देखुछि, किंतु किए एहार प्रच्छद पटरे रही ए आलोकर विछुरण घटौछि ताहा देखि पारु नाही, से ही भगवान। प्रतिदिन आमे ए कथा देखुछु, किंतु केबे सते भाबिबाकू सुजोग पाइनु, बा जदि बा पाइछु तार सदव्यवहार करिनु। एड़े बड़ पृथ्वी रूपक ग्रह को जी बुलौची से ही राति दिन करौची। आमे ताकू देखि पारुनु, भाबी भी पारुनु, अनुभव करिबा केते दूरर कथा। योगी माने भाबंती
ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ କିଏ? ଆଜି ଯେଉଁ କଢ଼ଟି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗଛରେ ଦେଖିଲୁ, କାଲି ସକାଳକୁ ସେ ଫୁଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲୁ କଢ଼ଟା ଫୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ଦେଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଏ ସେ କଢ଼ଟିକୁ ଫୁଲ କରିଛି ତାକୁ ଦେଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ସାଧନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ପରିକଳ୍ପନା। ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗରେ ଏ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ ଥିଲା। କେତେ ବଡ଼ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଧକ ହେଲେ ହୁଏତ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସଦେହରେ ସଚେତନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗରେ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗରେ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି, ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ଏ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ଏକବାରକେ ସମସ୍ତ ବାହ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ସେ ପୁରା ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିବେ। ସେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା କଷ୍ଟ ହେବ। ଏପରିକି ଦେହ ଛାଡ଼ିକିରି ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେତିକି ବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି କି ଅନୁଭବ କରିହେବ। ମାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ନୁହେଁ, ସଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ସଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ ଏମିତି 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 ଦେହ ଯେମିତି ଦେଖୁଛୁ, ଯେମିତି ଅନୁଭବ ଏମିତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଦେହ ଦରକାର, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ଦରକାର, ଯେଉଁ ମନ ଦରକାର, ତାହା ଦିବ୍ୟ ଦେହ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାଣ, ଦିବ୍ୟ ମନ, ଯାହା ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗରେ ଦିବ୍ୟ ଦେହର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ କି ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ଭଲକରି ବୁଝିବା କଥା, ନହେଲେ ତ ସବୁ ସମାନ ଲାଗିବ। ଏ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ନାଇଁ, ବେଦ ବେଦାନ୍ତରେ ଦିବ୍ୟ ଦେହର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କାରଣ ସମୟ ଆସିନଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ଦିବ୍ୟ ମନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ ସାଧନା କଲେ ମନ ଦିବ୍ୟ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ, ଦେହ ଦିବ୍ୟ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେହ ଦିବ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଦିବ୍ୟ ଦେହ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାଣ, ଦିବ୍ୟ ମନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ଦେଖିବ। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭାବିପାରିବା, ଅନୁଭବ ନ କଲେ ନାହିଁ, ଭାବି ତ ପାରିବା। ଯିଏ ସକାଳକୁ ଦ୍ୱିପହର କିଏ କରୁଛି? ଆମେ ତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିପହର ତ ହେଇଗଲାଣି, ଏତେଟା ବାଜିଗଲାଣି। ତାହେଲେ କେମିତି କିଏ କରୁଛି? କିଏ ଜଣେ ତ କରୁଛି, ମାନେ ମଣିଷ କଥା ନାହିଁ ମ, ସେ କିଏ ତ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ କରୁଛି, ଶକ୍ତି କରୁଛି।
ଏଇଠୁ ସେଇଠିକି ଯିବାକୁ ତ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ତ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି, ଖାଇବାକୁ ତ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି। ଶକ୍ତିଟା ନହେଲେ କୌଣସି କାମ କରିହେଉଛି। ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ଏଇଠୁ ସେଇଠି ଥୋଇବାକୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି। ତାହେଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କାମ ଯିଏ କରୁଛି, ସକାଳକୁ ଦ୍ୱିପହର ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା କରୁଛି, ସେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଇଥିବ। ଉପଲବ୍ଧି ନହେଲା ନାହିଁ, ଅନୁଭବ ନହେଲା ନାହିଁ, ଅନ୍ତତଃ ଟିକେ ଅନୁମାନ ତ ବେଳେ କରି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ସେଇ ଅନୁମାନରୁ ଯୋଗର ଆରମ୍ଭ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ସେ ଅନୁମାନରୁ ଯୋଗର ଆରମ୍ଭ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଆରମ୍ଭ ହେଉ ବା ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗର ଆରମ୍ଭ ହେଉ, ଯିଏ ଅନୁମାନ କରି ନାହିଁ ସେ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ସାଧନା ପଥରେ ପାଦ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେଉଛି ତାର କ'ଣ, ସିଏ ସକାଳ ହେଲା, ତାର ରୁଟିନ୍ ହେଲା, ସକାଳ ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, ଏଇ କାମ କରିବି, ଆଜି ସେଠିକି ଯିବି, କାଲି ସେଠିକି ଯିବି, ସେ କଥା କରୁଛି। ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅଛି, ତାର ସେ ତାଲିକା କରିଦେଇଛି, ଏ କାମ ଏଇଦିନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁମାନ କରିନାହିଁ, କଳ୍ପନା କରିନାହିଁ, ସେ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ଏତେ କାମ କରୁଛି। ପୃଥିବୀଟାକୁ ଯିଏ ବୁଲଉଛି, ସେଇ ପୁଣି ଏଡ଼େ କଢ଼ିଟାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଲଳିତ ହାତ ତାର ଯେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ତାକୁ ଫୁଟ ବି କରିଦେଉଛି। ତାକୁ ଦୁମ୍ କିନା ଏଇଟା ପୃଥିବୀଟାକୁ ବୁଲେଇଲା ଭଳିଆ ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତା, କ'ଣ ସେ ଫୁଲ ହୋଇପାରନ୍ତା? ତାହେଲେ ଯିଏ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କାମ କରିପାରୁଛି, ବିରାଟ ପୃଥିବୀଟାକୁ ବୁଲେଇ ପାରୁଛି, ସେଇ ମଧ୍ୟ ତାର ଲଳିତ ହାତରେ, ତାର କଳାତ୍ମକ ହାତରେ ସେ କଢ଼ିଟିକୁ ମଧ୍ୟ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଛି। ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦ୍ମ କଢ଼ିଟା ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ କରିଦେଉଛି। କ'ଣ ଛିଣ୍ଡି ଛାଣ୍ଡି ଯାଉଛି? ଯାଉନି। ଟଗର କଢ଼ିଟାକୁ ଗୋଟେ ଟଗର ଫୁଲ କରିଦେଉଛି, କ'ଣ ପାଖୁଡ଼ା ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି? ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଏତେ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଏଇ ଭଗବାନ ଯେ ଅସଂଖ୍ୟ ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ଜଗତ ସମୂହକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା କଥା ଗୋଟେ ସମୟରେ ଘଟୁଛି, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ, ଯିଏ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସିଏ ପୁଣି ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି ବାହୁ ଦ୍ୱାରା। ସେଇ ବାହୁ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି, ସେହି ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ସଂହାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ସର୍ବତ୍ର ଓମ୍ନି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଓମ୍ନିସିଏଣ୍ଟ, ଓମ୍ନିପୋଟେଣ୍ଟ। ସର୍ବତ୍ର, ସର୍ବଦା, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭାବରେ ଯିଏ ବିରାଜମାନ, ସେ ଭଗବାନ। ସର୍ବତ୍ର, ଆକାଶରେ, ବତାସରେ, ଜଳରେ, ସ୍ଥଳରେ, ସର୍ବତ୍ର। ଯାହାକୁ କବି ଲେଖିଲେ, ଜଳେ ବ୍ରହ୍ମ, ସ୍ଥଳେ ବ୍ରହ୍ମ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମ ନିକେତନ। ହେଲେ ଜଳରେ ବି ବ୍ରହ୍ମ, ସ୍ଥଳରେ ବି ବ୍ରହ୍ମ, ଏ ବିରାଟ ବିଶ୍ୱ ମାଟି, ସେ ବିଶ୍ୱ, ସାରା ବିଶ୍ୱ, ସିଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଘର, ନିକେତନ ଘର। ତେଣୁ ଯିଏ ସତରେ ସବୁଆଡ଼େ ଭରି ରହିଛନ୍ତି, କେଡ଼େ ସାନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଥରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଅନୁମାନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଅନୁମାନ କରିବାରେ, ସେ କେତେ ବିରାଟ ହେଇଥିବେ, ସେ କେତେ ବଳଶାଳୀ ହେଇଥିବେ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବେ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବେ। ଯାହାଙ୍କର ଟିକିଏ ନାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ଯୋଗୀମାନେ, ସାଧକମାନେ, ଆଉ କବିମାନେ, ଦାର୍ଶନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ସେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବେ। ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ସାହିତ୍ୟରେ, ସଙ୍ଗୀତରେ, ତାକୁ କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି? କବିମାନେ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବନି, କାରଣ ସେତିକି ଅନୁମାନ। ସତରେ କ'ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କବିମାନେ? କିନ୍ତୁ କେମିତି, ଯେତିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଯେ ସେ ଏମିତି ହେଇଥିବେ, ସେମିତି ହେଇଥିବେ,
ଯେତିକି ଯେତିକି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷର ଚର୍ମଚକ୍ଷୁକୁ ଆସିଛି ବା ଟିକିଏ ଅନୁଭବକୁ ଆସିଛି, ଅନୁଭବକୁ ଟିକିଏ ଆସିଛି, ଅନୁମାନ ଠାରୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକା। କହିଲେ କେମିତି? ନା ଏ ବେଶ ହୋଇବ ନାହିଁ, ଏ ବେଶ ହୋଇଲେ ପାଷାଣ ତରଳେ ଯୁବତୀ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ପିନ୍ଧିଥିବ ଦେବେ ପୀତାମ୍ବରୀ ପାଟ, ତେରେଛି ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ହସୁଥିବ ଯେବେ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସ। କ'ଣ ଏମିତି ଅଛି? କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ସବୁ ଅଛି ଯେ ତୁମେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ପୁଣି କହିଲେ ଆଉ ଜଣେ କବି ଯେ କଳା କଞ୍ଜଦଳା ଅଞ୍ଜନ ମର୍କତ, ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ଘନ, ସୁଧା ଆନନ୍ଦ ଆହ୍ଲାଦ ମାଦକ, ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରେମ ମିଳନ, ସେ ପୁଣି ଶୋଭା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥା ଲବଣୀ, କୋଟି କାନ୍ତି ସାର ସୃଷ୍ଟି ଶ୍ରେଣୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କ'ଣ କହିଲେ? ନା କଳା କଞ୍ଜ, ମାନେ ଯଦି ପଦ୍ମଫୁଲଟା ଭାରି ଚିକ୍କଣ ଫୁଲ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲାଳିତ୍ୟ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମସୃଣତା ଅଛି। ପଦ୍ମଫୁଲରେ ପାଣି ଲାଗିବନି, ପତ୍ରରେ ତ ପାଣି ଲାଗିବନି, ତା ଫୁଲରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବୁଡ଼େଇ ବୁଡ଼େଇ ଉଠେଇ ଦେଲେ ବି ସେଥିରେ ପାଣି ଲାଗିବନି। ତେଣୁ କଳା କଞ୍ଜ ଭାରି ଚିକ୍କଣ ମସୃଣ, ତମେ କଳା ପଦ୍ମଫୁଲ ତମେ ସେମିତି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଦଳା ଅଞ୍ଜନ, ଅଞ୍ଜନକୁ ଏମିତି ବସେଇ ଦେଲେ, ବସାନ୍ତିନି ସବୁ ଗାଁ ଗହଳରେ ଥାଳିଆରେ ଏମିତି ବସାନ୍ତି, ସେଇଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଥାଏ କି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଲହୁଣୀ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଚିକ୍କଣ କରି ଘଷିବାକୁ ନ ଘଷିଲେ ସିଏ ଲାଗିବନି। ଦଳା ଅଞ୍ଜନ, ଖାଲି ଅଞ୍ଜନ ନୁହେଁ, କଳା କଞ୍ଜ ଦଳା ଅଞ୍ଜନ ମର୍କତ, ମର୍କତଟା ନୀଳ ନୀଳ, ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ଘନ, ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ପରି ସୁନ୍ଦର। ହେ କୃଷ୍ଣ ତମେ ଏପରି ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଘନ ମାନେ ତମେ ମେଘ ପରି ସୁନ୍ଦର। ସୁଧା ଆନନ୍ଦ ଆହ୍ଲାଦ ମାଦକ, ଏତକ କଥା ମିଶିଛି ତମ ଦେହରେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ତୁମର ବାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, କଳା କଞ୍ଜ ଦଳା ଅଞ୍ଜନ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ନା ସୁଧା ଅମୃତ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ନା ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ସୁଖ ନୁହେଁ, ସୁଧା ଆନନ୍ଦ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ଆହ୍ଲାଦ। ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଆହ୍ଲାଦ ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ସେସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ଆନନ୍ଦ ଆତ୍ମାର ଆନନ୍ଦ, ଆହ୍ଲାଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆନନ୍ଦ। ରାଧା ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତୀକ, ଆନନ୍ଦମୟୀ ଆଉ ଆହ୍ଲାଦମୟୀ। ଗୋପୀମାନେ ଆନନ୍ଦମୟୀ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆହ୍ଲାଦମୟୀ ନୁହନ୍ତି। ବୁଝି ହେଉଛି? ରାଧାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଟିକିଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ବେଶୀ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଧା ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ହଁ, ପ୍ରେମ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ, ମାନେ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର। ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଆହ୍ଲାଦ ଦିଅନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଖାଲି ଆନନ୍ଦ, ସେ ରାଧା ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଆହ୍ଲାଦ ଦିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ଆଉ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯିଏକି ଟାଣନ୍ତି। ଯାହା ଭିତରେ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ତାକୁ ସେ ଟାଣନ୍ତି। ସୁଧା ଆନନ୍ଦ ଆହ୍ଲାଦ ମାଦକ, ମାଦକ ଯେଉଁ ମାନେ ମତୁଆଲା ଯିଏ କରେ, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ସିଏ ମତୁଆଲା କରିବ। ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଡିଭିନିଟି ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ୍। ଓଃ, ମାନେ ସିଏ ଏମିତି କଥା, ଆମେ ଏମିତି ଶୁଣୁଛୁ ନା, ସେମିତି କଥା ନାହିଁ। ସେ ଖାଲି ନାଚିବ, ମନ ଖାଲି କ'ଣ ହବ, ଖାଲି ଯେମିତି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନ ପାଇଲେ ମଦୁଆ ଯେମିତି ହବ, ସେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି।
7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ? ଗାଡ଼ିଟା ମାଡ଼ି ଯାଉ ପଛେ, ଓହୋ ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ିବା କଥା ପଡ଼ିନି, ମାନେ ସେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି। ଟିକେ ଅଫିମ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାକରୁ କାନରୁ ପାଣି ବୋହି ତା ପ୍ରାଣ, ଆଉ ସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ସେ କୋଠା ଉପରୁ ବି ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ସେମିତିକା ମାଦକ। ସେ କବି ଲେଖିଲେ କେମିତି ସେ ମାଦକ ନା ଅନଳ ନୁହଇ ଦେହ ଦହଇ। ଅନଳ ନୁହେଁ ସିଏ, ସେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କେମିତି କି ଅନଳ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଦେହ ଦହଇ ଜଳିବ। ଅସ୍ତ୍ର ନୁହଇ ମରମ ଭେଦଇ, ଅସ୍ତ୍ର ସେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମରମ ଭେଦ। କିପରି ନା ନୁହେଁ ନଦୀ ଜଳ ସେ ବୁଡ଼ାଏ କୂଳ। ସେ ନଦୀ ଜଳ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କୂଳ ପ୍ଲାବନ କରିଯିବ। ନା ମାଦକତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ, ମୁଁ ଅଫିମ କଥା କହୁନି ମ, ଯେଉଁ ମାଦକ, ସେ ଅଫିମ ତୁଳନା ହେଉଛି କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମାଦକ ଭାବଟା। ଭଗବାନଙ୍କର ସେମିତି ଗୋଟେ ମାଦକତା ଅଛି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ବିହ୍ୱଳ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ସିଏ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଅଛନ୍ତି କେଉଁଥିରେ ନା ଆନନ୍ଦରେ, ଆହ୍ଲାଦରେ, ମାଦକତାରେ। କିଏ? ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଅଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ, ଅମୃତତ୍ୱରେ, ଆନନ୍ଦରେ, ଆହ୍ଲାଦରେ, ସୁଧା, ଆନନ୍ଦ, ଆହ୍ଲାଦ, ମାଦକ, ଶୃଙ୍ଗାର, ପ୍ରେମ ମିଳନ। ତେଣୁ ଶୃଙ୍ଗାରିକତାରେ ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ବଡ଼ ଗଭୀର ଆତ୍ମୀୟତା ଭିତରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେଇ ଭଗବାନ ସେଇ ବାହୁରେ ସଂହାର ବି କରୁଛନ୍ତି। ସଂହାର କ୍ରୋଧରେ ନୁହେଁ, ବିରକ୍ତିରେ ନୁହେଁ, ହିଂସାରେ ନୁହେଁ, ଈର୍ଷାରେ ନୁହେଁ, ଏଇ ସବୁ ଭଲ ପାଇଁ, ନବନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସେ ଏତେ କଥା ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିବାଟାକୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହୁଁ। କରିପାରୁଛୁ କି? କରିପାରୁନୁ। ବିଫଳତା ଆସିଲା, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ନାଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଲୁ। କାହିଁକି ନା ଆଉ ତୁମର ସିଂହାସନରେ ବସିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ତୁମେ କେଉଁଠିକି ଯିବ ନା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ନାଳ ଯାଉଛି ସେଇଠି। କାହିଁକି ନା ମୋର ଚାକିରି ମୋତେ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅ ପରୀକ୍ଷାରେ ନମ୍ବର କମ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ କର୍ମ କରୁ କରୁ ଯଦି ତାହା ନ ହେଲା, ବିଫଳତା ଆସିଲା, ତାହା ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଉଛି ବୋଲିକି ଭାବିବ କହ। ଯାହାଙ୍କର ନେତ୍ର ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏହାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁତାସନ ପରି। ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଆଖି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି କି? ତାଙ୍କୁ ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏତେ ଆଲୁଅ ଦରକାର? ସିଏ ଆମର ଇଏ ଆଲୁଅରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଶିବନି। ସିଏ ଏଡ଼େ ବିରାଟ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ଆଲୁଅ କି ଆମ ଟର୍ଚ୍ଚଟା, ଆମ ଆଖି କି ଆମ ଟର୍ଚ୍ଚ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖେଇବ, କର୍ମକ୍ଷମ କରେଇବ, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦି ଆଖିରେ ଦିହିକି ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲେନ୍ସ। ଆଉ ସେ ଆଉ ଚଷମା ଦରକାର ନାହିଁ ମ, ସେଥିରେ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆଖିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଖଞ୍ଜା ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁତାସନ ପରି, ହୁତାସନ ଅଗ୍ନି, ଏବଂ ନିଜର ତେଜବହ୍ନିରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ନିରନ୍ତର ସନ୍ତପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଶ୍ଲୋକର ଅନୁବାଦ।
ତାହାଙ୍କର ରୂପ ଅତିଶୟ ଭୀଷଣ ଓ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ଏକାକୀ ତାହା ଦିଗ ସମୟରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ଓ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ସମଗ୍ର ଅନ୍ତରାଳକୁ ବ୍ୟାପି ରହିଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ସବୁଆଡ଼େ ସେ ଭରିକିରି ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କମ୍ ନାହାନ୍ତି। ଅନୁଭବ କରିବା ବହୁତ ସାଧନାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଅନୁମାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସମୟ ନାହିଁ। ଆମ ସମୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଏତେ ବିବ୍ରତ ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ଯେ ନିଜ ଅହଙ୍କାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସମୟ ନାହିଁ ଅନୁମାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେ କିଏ ମୋତେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆଣିଲା, ମୁଁ ଆସିଲି। ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ଏ ସାମାନ୍ୟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଛୋଟିଆ କଥା ଟିକେ, ବଡ଼ କଥା ତ ଛାଡ଼, ବଡ଼ କଥା ତ କେଡ଼େ କେଡ଼େ କଥା ଛାଡ଼, ଏଡ଼େ ସମସ୍ୟା, ଏଡ଼େ କଥା ସବୁ କଲେ ଏଡ଼େ ନାହିଁ। ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥା କେବେ ଆମେ କ'ଣ ଭାବିଛୁ ଯେ ଆମକୁ କିଏ ଆଣିଲା ନା ଏଠିକି, ଯିଏ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣେଇଲା ସେ ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏମିତି ଭାବିଛୁ ମୁଁ ଆସିଲି ପାଠଚକ୍ରକୁ, ସେଇ ତ କଥା ସରିଲା। ସେ ସେ ନୁହେଁ, ସେ ମୋତେ ଆଣିଲେ ନୁହଁ, ମୁଁ ଆସିଲି। ଏତିକି କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାବି ପାରୁନୁ, ଆଉ କେଡ଼େ କେଡ଼େ କଥା ଭାବିବା ତ କେଡ଼େ ଦୂରର କଥା। ଦେବସଂଘମାନେ ଭୟଭୀତ ହୃଦୟରେ ସ୍ତବ କରି ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ମହର୍ଷି ଓ ସିଦ୍ଧମାନେ ଶାନ୍ତି ଓ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଏହି ସ୍ୱସ୍ତି ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ତାହାଙ୍କୁ ବହୁ ସ୍ତବରେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଦେବ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଯକ୍ଷ, ଅସୁରଗଣ ଏହାକୁ ବିସ୍ମିତ ନୟନରେ ନିର୍ନିମେଷ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଗୀତାର ଅନୁବାଦର, ଏ ଗୀତା ଶ୍ଲୋକର ଅନୁବାଦ। ତା ଅର୍ଥ ସେ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ସାଧକମାନେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତବ ସ୍ତୋତ୍ର କରୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ଯକ୍ଷ, କିନ୍ନର, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଦେବତା। କାରଣ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସଚେତନ, ଏମାନେ ଅହଂ ବିବର୍ଜିତ। ମନୁଷ୍ୟ ଅହଂରେ ଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମାନ ବି କରିପାରୁନି। ଏହାଙ୍କର ନେତ୍ର ସବୁ ଦୀପ୍ତ ଓ ବିଶାଳ, ଏହାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ କରାଳ, ଦ୍ରଷ୍ଟାଦୂତ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବିସ୍ଫାରିତ, ଏହାଙ୍କର ଆନନ ପ୍ରଳୟକାଳୀନ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ, ଏହାଙ୍କର ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର। ସେହି ଘୋର ମହାଯୁଦ୍ଧର ଉଭୟ ପକ୍ଷର ନୃପତି, ସେନାପତି ଓ ବୀରଗଣ ଏହାଙ୍କର ଦ୍ରଷ୍ଟା କରାଳ ଭୟାନକ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସତରେ କେଡ଼େ ସତ୍ୟ କଥା। ଗୀତା ବୋଲିକିରି ନୁହେଁ, ଆମର ଏତିକି ଟିକିଏ ଚେତନା ଶକ୍ତି ଏତିକି ଟିକିଏ ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁନୁ? ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ 18 ତାରିଖ ଜୁଲାଇ ମାସ, ସୋମବାର, ସକାଳ 7:30ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ ଯିବେଣି ନା ନାହିଁ? କେତେ ଲୋକ, ବାରାଣସୀରେ ହେଉ ବା କେରଳରେ ହେଉ ବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହେଉ, କେତେ ଲୋକ ହିସାବ ଗୋଟେ ଲୋକ ମଣିଷ କରିପାରିବ? ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ମଣିଷ ହିସାବ କରିପାରିବ କି? ତାହେଲେ ପୃଥିବୀଟା ଜାଗାରେ ଆଜି କେତେ ଲୋକ ଯାଇନାହାନ୍ତି? ତାହେଲେ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି? ସେଇଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ ନେଉଛି? ସିଏ ନେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେଇ ଯେମିତିକା ସେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ସବୁ ସୂତା ନେଇ ପୁଣି କାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଆଜି କେତେକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ହିସାବ କାହା ପାଖେ ଅଛି? 12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପୃଥିବୀରେ କେତେ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ, ଭାବିଲେ ଯଦି ସତ୍ୟ କେତେବେଳେ ବସି ଭାବୁ, ଆମେ ଭାବିବାକୁ ବେଳ ପାଉଛୁ। ବେଳ ହୁଏତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମାନସିକତା ଅଛି। ଏ ସତ୍ୟ ତ, ଏ ଭଗବାନ ତାହେଲେ ଆରେ ଭଗବାନ ମା' କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ
जहाँ जेते सामर्थ्य आमर अच्छी तार सर्वश्रेष्ठ सामर्थ्य, जेते चेतना अच्छी तार सर्वश्रेष्ठ चेतना, ताकठू आउ चेतना छाड़ी ना से होचन भगवान। ताहले आज एत लोक जी जन्म देती पृथ्वी रे, सी ऑस्ट्रेलिया रे हो, न्यूजीलैंड रे हो, स्विट्जरलैंड रे हो, कौटी ना कौटी 12 घंटा भितर केते जन्म होती कौन सी मनीष तार हिसाब रखी पृथ्वी रख पार ये भुवनेश्वर रे केते कि पार घर घर बुली पचारे तेणु जदि एतिकी कही पारिबनी पृथ्वी रे जेते होउची किए जीए नेला सेई नुहे, आमे केवल देला टिकी खुशी रे आ नेला टिकी ग्रहण करी पारू नाहु। हाँ हाँ नेला टिकी कहूँ आमे कहूँ नेलाटा भूल देलाटा, किंतु जदि केवल दौ थांता तेणु नबा कौन दरकार नुहे, किंतु आमे जो बाग्य कथा को बुझुचु से बाग्य प्रकृत कथाटा नुहे। कहीं आम भावुँ ना आम सेतिकी सचेतन नाहु तांक प्रति, नहले आमे अनुभव करंतु जे जहाँ को से नेले से तांक पाखक नेले एवं से कुआड़े बेसी दूर जाई नाहंती, जेहेतु भगवान ये सर्वत्र अछंती से भी तांका भितर अछंती। जेतेबेले प्रह्लाद को सी कहले जे प्रह्लाद कौन बर मागिले नो मो पिता को तुम्हें मुक्ति दियो, मो पिता हिरण्यकशिपु को तुम्हें मुक्ति। से कहले मुक्ति कौन देख मो कोले ताकू रखिली निश्चिंत रह। तेणु जेउठी नृसिंह सेठी भारी सुंदर सुंदर प्रमाण अच्छी खाली ताकू बुझिले हैला। तेणु जीए सत्य अनुभव करि पारंती जोटा कि अनुभव करि पारथिले निगमानंद, तांका स्त्री चली जाइथिले मध्य सदेहरे से किंतु से कहानी मु कहूनी से किंतु कहले जे मु जाइनी मु एठी अच्छी ए बात मु अच्छी एठी तमे जहाँ देल फलमूल मुझे ग्रहण कर नहीं सरीनी तो ना आम सरुना आम वस्तु सरुना आम आघ्राण करूँ मु अच्छी से कि विव्रत हुअना मात्र मते खोजिकी विव्रत हो मते न खोजी मु अच्छी मते न खोजी तो भगवान को खोज एवं भगवान को खोजा दिगरे मु तुमको सहयोग करी कारण तमें मते श्रद्धा कर एवं मु तुमको मध्य श्रद्धा करे। यही कथा शुणिला परे निगमानंद तांको सहयोग मिला कहार स्त्री सहयोग मिला एवं से गुरु खोजिले पाइले इत्यादि इत्यादि कथा कहिबार अर्थ सेड़े बड़ उपलब्धि आम भितरे आसी नाही। जदि आसीबो ताहले आमे सत्यरे एते विव्रत हवानी कि आम भितर आसी नाही कहा भितर नाही। मु कहा कथा कहूनी मु पृथ्वी कथा कहूची। कहार मस्तक चूर्ण विचूर्ण रक्तरंजित या शक्तिमय विशाल दृष्टर संधिस्थल संलग्न होता देखा युवा सब देखा जाए से देखिले दिव्य चक्षुरे कहते जे कौरव पक्षर समस्त सेना माने चूर्णीभूत हो जाती मस्तक से दांत संधि लगी। नदी माने समुद्र अभिमुखे बहु बेगर धावित हुंती पतंग माने झास दियंती सेहीपरि समस्ते भितर को जाउछंती। प्रज्वलित मुख नहीं कराल मूर्ति चतुर्दिग को सेहीपरि जाउछ। ए उग्रमूर्ति धारण करते आपण किए मते कहंतु बोली से पचारे कहले ना किए मु बुझीपारुनी मो विव्रत। अर्जुन के शेष जिज्ञासा मध्य विश्वरूप दर्शन दुईटी उद्देश्य अच्छी। अर्जुन जो शेष पचारे जे तुम किए असल किए एपर्यंत जानी तुम्हें मोर सखा एपर्यंत जानी तुम मोर सारथी
एपर्यंत जानी तुम बंधु तुम वेल विशर कि असल सत्य तुम किए तुम एत रूप मोर आउ टे दरकार अच्छी सब टोटाल जानापी ना दुईट उद्देश्य यह हूँ से परम विश्व पुरुषों रूप जे कि सनातन पुराण पुरुष सनातन पुराण पुरुषं पुराणम कहले ये हूँ सनातन स्वरूप भगवान जहाँ को देखिले अर्जुन अर्थ ये हूँ सनातन स्वरूप ये हिंदू फिंदू नुह जी सबुठी अच्छा इंग्लैंड रे जो भगवान तो भारतवर्ष से ही भगवान ना अलग ना रु कौन मिल श्री रामकृष्ण कहले मैंने से सनातन उपस्थिति सर्वत्र अच्छी सनातन उपस्थिति सनातन अर्थ होची जे सरेनी जे सरबनी धर प्राचीनर विपरीत नूतन किंतु सनातनटा सनातन से सदा बेले से एमतीका माने जमा तार किसी हेनी क्षय ना कि वृद्धि ना तेणु भगवान होचंती सनातन स्वरूप से इंग्लैंड रे जमती भरिक अच्छा अमेरिका सेमती भरिक अच्छा एटी सेमती भरिक अच्छा ना ताकर अलग अलग किए कमते देमती श्रीरामकृष्ण कहले जे गोटे पोखरीर विभिन्न तुठरू संग्रह करथिबा जल को किए कहे जल किए कहे नीलू किए कहे आक्वा किए कहे वाटर किंतु कथाटा समान सेमती भगवान समान ना अलग ये गोटे दिग अर्जुन से यहीटा बुझीपारे अर्जुन विश्वरूप देखिबार बुझीपारे जो गोटे भगवान गोटे सनातन स्वरूप अच्छी जोटा कि चारोटी व्यापी यही स्थिर काल सृष्टि कर कारण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा यांकर देहरे दिशुवा देवता मान भीतर जड़े ब्रह्मा होचंती तांकरी भीतरू जड़े देवता जे कि सृष्टि कर कथा होची सबु देवतांकर समाहार रे जहाँकर स्थिति से सनातन स्थिति मूल मूल जहाँ ठारू एमाने आछंती किए ब्रह्मा हो विष्णु हो महेश्वर हो दुर्गा हुंतु लक्ष्मी हुंतु सरस्वती हुंतु जहाँ ठारू मूल जी से सनातन ये होचंती शाश्वत धर्मर रक्षक किंतु ए मध्य सर्व ध्वंस करुँच पुनराय नूतन सृष्टि करें ये होचंती काल ये होचंती मृत्यु ये होचंती ये से ही रुद्र जे कि सौम्य और रौद्र रूप में रत बुझी होची ये से ही सबू काम सबू कथा जे करि पारंती कर्तुम समर्थ ना आपण कौन काली होकरी ध्वंस करें हाँ आपण श्रीकृष्ण होकरी मधुर मुरली वादन कर समस्त को आकर्षण कर हाँ जी कृष्ण से काली जी ब्रह्मा से विष्णु से शिव ये खाली पुराण रे नाम भिन्न समस्ते एक भगवान एक और अद्वितीय ये होचंती घूर्णी खाली एतिकी नुहे सी पुणे असुर हाँ काली मुंडमाला पिंधि उल्लंघिनी हो रणरंगे नृत्य करुछंती काली कहीं नृत्य कर कौन आभिमुख्य कलुष नाश करने केमती हम गोटे जगार अलिया सब अच्छी अग्नि संजोग कले हम ना आलिया को कौन आउँसी पाउँसी रखिले कौन हम अलियाटा बरम ताको ध्वंस करदे से जगार आउ गोटे कौन रखाही पार बा तार आउ गोटे रूप आसले से कार्यकारी हो पार तेणु कालींकर आवश्यकता अच्छी ये होचंती घूर्णी तेणु घूर्णीर आवश्यकता अच्छी दावानल भूमिकंप दुर्ख दुर्भिक्ष विप्लव ध्वंस ये कौन पढ़ाई था ए रूप सम्मुख मनुष्य मन आपना चाहे हस्ती हस ओट पक्षी परी हाँ मथा को लुचाई रखिपारे दावानल भूमिकंप भारतर आध्यात्मिकता जाने जे भगवान होचंती प्रेम शांति और स्थिर शाश्वत
जो गीता आम आगे ये सब भीषण रूप रखी से गीता ही पुणी भगवान विषय कही सर्वभूतर प्रेमिक और सखा रूप से भितर निजक मूर्तिमंत करती किंतु दिव्य जगत परिचालन एक कठोर दिग रही ताने श्री कृष्ण कहते भगवान का दीटा रूप अच्छी गोटे तांकर ध्वंसकमय रूप आ गोटे तांकर गठनमय रूप यह देखा अस्वीकार करने अर्थ भगवत प्रेम और शांति और नित्यतार पूर्ण सत्य को देखबार वंचित हवा आम यदि गोटे दिग देखा तो आर दिगटा न देखा ताहले आमे ही भगवान को पूर्ण भाव में जापर ना सतर केते वास्तव कथा जे संभव हेनी आम साधारण लोक द्वारा आमे कौन ग्रहण करिपारिबा मृत्यु को जेमिति ग्रहण करा जिबा कथा करि पारुछे कि आमे विफलता को जेमिति ग्रहण करिया कथा सेमिति ग्रहण करुछे कि आमे असुस्थता को जेमिति ग्रहण करिया कथा सेमिति करुछे कि किंतु माँ कहउछंती जे असुस्थता ए सुस्थता आड़ को जीवार एक उपक्रम एपरी एक केमिति ये जो जगत भितर आम अच्छु संग्राम और कष्टकर प्रयास एक जगत ये जगत संग्राम जगत सत प्रति मुहूर्त आम संग्राम ही करुचु केमिति ना आज्ञा मोर क्या संग्राम ना निज सहित संग्राम ध्वंसकारी ये कष्टकर भयंकर विपज्जनक ध्वंसकारी और ग्रासकारी एक जगत ये जगत एमती ये जगत को सेमती टिके जानिबा दरकार जे जगत खाली एक मधुमय नुहे ता भितर मध्य वास्तवता अच्छी कठोरता अच्छी कौन अच्छी ना भयंकर विपज्जनक अवस्था संसार नुहे कि ध्वंसकारी ग्रासकारी एक जगत समस्ते समस्त ये ग्रास करुँच प्रति मुहूर्त बाघ से हरिण को ग्रास करुच्ची हरिणटीए घास को ग्रास करुच्ची समस्ते समस्त की ग्रास करुचंती काल मनीष को मध्य प्रति मुहूर्त ग्रास कर खाली मनीष को नहीं गछ को गछ बुढ़ा हो सुखी जाऊनी प्राणी कौन शेष को सुखी जाऊनी मर जाऊनी तेणु प्रति मुहूर्त से ग्रास कर कौन कहले कवि ना देख देख अग्रते सरसी जले पड़ी मंडूक क्रूर अहि कबले विकले राबु राबु ऊर्ध्वे उड्डीन उहुंकी शिशु कंकी देला गिलीन काल कबले सिना एरूपे भाई आरते नर घारी हेउण थाई तथापि मनासई लभिए दशा मेंटाइबाकू भव भोग लालस। ये हूँ चित्र कवि लेखनी रे विश्वर ग्रासमय चित्र कहला से राम लक्ष्मण को कथा पढ़ी राम लक्ष्मण सीता को हरई राम लक्ष्मण बुलुचंती जंगल रे गोटे पड़िला पोखरी कहले लक्ष्मण को देखौ राम कहला देख देख अग्रते सरसी जले देख देख भाई कौन होइछि ना पड़ी मंडूक क्रूर अहि कबले गोटे सापटे गोटे बेंग को गिड़ी देइछि से कें 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 होछि तार से गोड़ दीटा गिड़ी देलानी आ गोटे दीटा गोड़ केवल बाकी अच्छी से तो गिड़ी 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 जाउछि एतिकी बेटे कौन होउछि ना बिकले राबु राबु से बिकले राबुछि किए बेंग ता से पोखरी ऊपर सब टिकी टिकी कंकी सब उड़ंती कि पानी उपरे से उड़ी उड़ी कि कंकी सब उड़ुचंती से तथापि ताकू उहुं की शिशु कंकी
ताकू से खाईदेलानी खाई सारानी ताकू गोटे किए खाई सारानी सीए पुणी से कंकीटाକୁ खाई सारा विकले राबु राबु ऊर्ध्वे उड्डीन उहुंकी शिशु कंकी देला गिलीन काल कबले सिना ए रूप भाई काल सबुदिन सकाळू को दिनुटिया आयु से खाई सारानी सकाळ होला मात्र बुझिबाको हबो जे सरेलानी कांथरे अनेक गार पकई दि जाइए सते जमती प्रतिदिन सकाळ को गोटे गार काल लिभे दूची जो दिन शेष गारटा लिभिज किंतु ए कथाटा आरते नर घारी हेउन थाए निजर अवस्था 12 बाजिलानी 12 बाजिलानी असंभाळ हेलानी अवस्था तथापि कहूची जे आउ टिके अणनाती नहेले केमिति हबा नहेले आरते घर नर घा तेबे हे मना सई लभिए दशा आउ गोटे प्लट कौटी किणा हब से तुम्हें माला जपुना ना प्लटटा केते कुमिति कौटी देखा तो सुविधा नहीं कहूनु केते कौटी केते जाए बाट आए तुम्हें माला जपुन ना हाँ माला जपुची तथापि भल जगटे तो रास्ता रोड साइड तो आए रोड साइड तुमको कौन मिल तमें पूरा माला माला जपुची परा सुविधा हम घर सुविधा हम तार रीसेलिंग वैल्यू मिल ए भगवान ठीक ना भूल मु कहा कथा कहूनी दुनिया कथा कहूँ आज्ञा तेबे हे मना सई लभिए दशा मेटेवाकू भव भोग लालस तेणु प्रत्येक प्रत्येक को खाऊ काल केते केते बाट गिली गिली जाउची अजगर गिलिला भली जन्मदिन आग आंगुठी आड़ू गिलुची गिली गिली करी क्या केते बाट आसिलानी आम जानिनु कहार आयु केते बाट आम कौन जानिचु किए जोर रे गाड़ी गिली जाउची हुए तो एते बाट आइलानी किए धीरे धीरे गिलु जार 100 वर्ष आयुष ताको एतिक बाट जाए आंठू जाए आसी जार 60 वर्ष कि 70 वर्ष ताको हुए तो गिली गिली के आसिले अधिक तेबे हे मनास तेणु हाँ सुख भ्रमर भाव यह को सुखप्रद हाँ केवल आम गोटे दिग देखुचु ना अन्य दिग प्रकृत में देखिबार अच्छे वास्तवता यह वैराग्य नुहे यह नैराश्य नुहे यह वास्तवता भागवत रे कौन अच्छे भागवत से कथा कहूँ कौन पाई ना जो वास्तवता जीवन को बुझी तदनुसार जीवन बंचवा मनुष्यर देह और आत्मा एठारे भयानक विपद मध्य गति करुए यह एपरी एक जगत जो टी आमर प्रति पदक्षेप आम इच्छारे हो बा अनिच्छारे हो कौन ना कौन वस्तु को दलित तो चूर्ण विचूर्ण करे एवं जो जीवन प्रत्येक निश्वास मरणर निश्वास मध्य निश्वास को नहीं केते बेले से बंद हो कहीं जानते नहीं सीए जाने निश्वास जाने बा निश्वास चलाऊ सी जाने प्रतिटी निश्वास मध्य शेष निश्वास होई यही भाव रखी जदि जड़े चले ताहले से सतमार्ग रे चलिबो नहीं कि यह कौन भूल कथा कि गोटे ठीक कथा किंतु मनुष्य से ठीक कथाटा को वास्तवता को जमा कहूँ सियाड़ कि नहीं जहाँ कि आमको अशुभ भीषण प्रत्येक से सब दायित्व मध्य प्राय सर्वशक्तिमान अदृष्ट शैतान कांध उपर लदेले चलो ना हाँ गोटे अशुभ कि जहाँ हो आउ गोटे सी भगवान करना सी आउ गोटे एमती कर भगवान कर सी दियंती से नियंती से नियंती बोली दियंती
पुणी दियंती बोली मध्य नियंती गोटे हाथ रे से नियंती तो आ गोटे हाथ रे दियंती। यहाँ प्रकृतिर क्रिया कही उपेक्षा कले चलो ना कहले नाई ना आम आउ जहाँ जिते जहाँ कहले मुझे चलो ना गोटे कथा कहले चलो जे भगवान कार्य नेले सी देले सी यह करने अर्थ भगवत प्रकृति और जागतिक प्रकृति मध्य अनतिक्रमण व्यवधान सृष्टि करवा जेपरिक प्रकृति भगवान ठार स्वतंत्र किसी कहले प्रकृति द्वारा तो भगवान कराउछंती भगवान तो पियादा पठेईकरी बांधी नेले पियादा बांधिला कि पियादा को दी चार मारे किसी गाल देवा कि दरकार अच्छी भगवान भगवान तांकर जो जा चलती प्रतिमा को पठेईकरी बांधिले जगन्नाथ दी थर आसुचंती बाहर को आउ जिती यात्रा होची चलती प्रतिमा को पठाती बोले कौन जगन्नाथ नुह जगन्नाथ आसती सेमतिका भगवान सी तेना आम कहूँ ना प्रकृति करदा प्रकृति ने भगवान निजे सत्य जेपरी जगतर निर्माण संबंध में मनुष्य मतामत खूब प्राधान्य था सत्य जेपरी से भगवान को इच्छा विरोध किसी सृष्टि कर दे पार मनुष्य एमती गोटे भूल कथा कहे जे मो भाग्य अपशक्ति विरोधी शक्ति प्रकृति एमती गुड़ाक अघटन घटेदेला किंतु अघटन बोली आमको जहाँ दिसे ताहा घटन जदि तांको सहित मैं कनेक्टेड थिबा नहेले अघटन घटिबो मो कथाटा बुझिबा दरकार नहेले विरोधी शक्ति गोटे शक्ति अच्छी ताहा भगवानंकर एक छद्म रूप किंतु यदि भगवान सहित युक्त हो जड़े विफल हुए मृत्युवरण करे ताहले ताकू भगवान को क्रिया बोली कहवाकू पड़ो एगुड़िक हूँ निजक सांत्वना देवा एक प्रकार प्रमादपूर्ण विचार जे अन्य मानक ऊपर जो भाग्य विरोध शक्ति एमती किंतु भारतर आध्यात्मिक चिंताधारा केबे हेले एपरि विचार आश्रय नहीं आमको साहसर सहित सीधा सड़क सत्य को देखा हम एवं देखा हम जे आउ केही नुहे स्वयं भगवान ही निज सत्ता मध्य जगत को निर्माण करछंती यह कोई भाव ही निर्माण करछंती आमको देखा हम ये स्वयं प्रकृति ही निजर संतान मान को ग्रास करुच्ची प्रकृति ही ग्रास करुच्ची ग्रास करी 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 एते बाट आनी आ नवजन्म दे देकरी सतरे आम ग्रहण करि पारुने कथा को कहीं सी अनुभव आमर आसीनी आम से साधनार स्तर को जाइनु केते केते रूप छाड़ी आसिक ए रूप रे पहुँचीछु ए रूप न छाड़िले आउ रूप आसब केमती गोटे दांत को न भांगिले ता जगार नहीं बसबनी उठबनी छुआंकर दांत जदि ना थाऊ आम ताले बाहाड़ा है सब दांत बाहर असुंदर देखा से आर दांतटी उठेले ता जगार आ गोटे दांत उठिब तेणु से ही ग्रास कर संतान मानक पुराणा दांत को जी ग्रास करुच्ची नुआ दांत को से पुणी उठाऊँ जन्म दौर काल जीव समूह को भक्षण करुच्ची एवं सर्वव्यापी अलंघ्य मृत्यु मनुष्य तथा प्रकृति भितर थिबा रुद्र शक्तिर उग्र प्रचंडता ये सबू ही स्वयं परम भगवान अन्यतम विश्वरूप आमको देखा हम जो भगवान उदार और मुक्त हस्त अमित स्रष्टा यहाँ कहबार उद्देश्य हूँ जो अध्यायटार एसेन्स हूँ या को अध्याय
विश्वरूप दर्शन जो अध्याय तार ये हूँ मूल कथा। आम दृष्टिभंगी बदलैवा पाई प्रभु यही कथा लिखिछन्ति। एटा भाष्य आकार लिखा हैनी। आम अंतर को भेद करने पाई हे मनुष्य बा हे अर्जुन ये जेते जेते कथा गुड़ाक तुम भावुच सब अघटन बोली लगुच से गुड़ाक अघटन तुम भगवान नुह। ये जो अघटन घटव बोली कहूच अन्य पक्षर सैन्य मैंने मृत्युवरण कले ये अघटन तो नुहे ये घटन यह आवश्यक सबू आम पाखे जो गुड़ाक नाही नाही से गुड़ाक आवश्यक तांकपाई आवश्यक। जदि आम तांकपाई आवश्यक तांकु गुरुत्व दऊ ताहले आम पाई जो कथा अघटन ताहार प्रभाव आम पाई कमी जीवनी। किंतु ये सहज नुहे कहवा सहज। साधु जने जाउथिले जने कांदुची मुंड बाड़े एकदम गड़िक कांदुची कौन है ना मो पुओ एमती अकाल चलीगला सान बहुत बुझेले कहले हाँ हाँ यही तो संसार जीवा आसवा एत विव्रत कहीं हो सी विव्रत हेल्ले से फेरी आसबनी तेणु बरं विव्रत हेल्ले तो निजर क्षति हम तो धैर्य धर जहाँ हबार कथा हेलाणी इतने व्यस्त विव्रत हुआना। से बुझला कि न बुझला साधु तांक बाटे गले केते दिन पर सीए पुणी जाऊला से साधु का आश्रम बाटर देखला साधु विकल होउछंती घटना कौन से कहला साधु तो आपण कहीं विकल होउछंती ना मो छेलीटी को खाईगला बाबा छेली कौन करता ना मो पाली थी तो पिला दिन रखी ना आपण छेली पाई व्यस्त होउछंती अथच मु गोटे मनीष व्यस्त हली बोली एत कथा बुझे कि मत आइले ता माने समस्ते पाखापाखि से अवस्था अच्छा कारण से पर्यंत अनुभव अर्जुन स्तर अनुभव ये अर्जुन को बुझाऊँच ता माध्यम आम समस्त को से बुझाऊँ। सर्वसहायक शक्तिमान करुणामय संरक्षाकर्ता से भगवान ही भक्षणकारी संहारक ध्वंसकर्ता सुख माधुर्य आनंद जपर स्पर्श सेपरि दुख अशुभ और संतापर पीड़न में आम दुर्विषह जंत्रणा भोग करूँ ताहा मत केमती लिख दिव्य जीवन में एमती अच्छी गोटे चैप्टर पूरा अच्छी जे सीए जी आमको सुख माधुर्य आनंद अधीश्वर भगवान हाँ पुणी आउ कौन ना दुख दुखर अधीश्वर मध्य सीए जो दुख देइछंती सी देइछंती काहेकि देइछंती से जानती अति कम रे आमे कहू जे भगवान जहाँ करती मंगल पाई केमिति मंगल हब केते मंगल हब केउं दिन मंगल हब से जानती आमे एतिकी केवल जाने प्राणीर आउ जदि आमको पचारे हब जे केते मंगल हब कौ दिन मंगल हब से कथा से जानती कहीं ना सीए ही ये सब कथा गुड़ा करी कराऊ थाए मोहि जेतेबेले आमे पूर्ण मिलन दृष्टि नहीं देखू एवं आम सत्तार गभीर सत्य को उपलब्धि कर सेतेबेले ही आम छद्म बेसर पश्चात सर्व आनंदमय भगवान को शांत और सुंदर मुख को पूर्ण भाव आविष्कार करूँ एवं आमर अपूर्णता को परीक्षा करुवे स्पर्श भितर आम सखार स्पर्श और मनुष्यर आत्मार निर्मातार स्पर्श अनुभव करूँ आम केवल सेतिक उपलब्धि कले सत्य को जानीपर जगत रे जहाँ सब द्वंद्व विरोध ता भगवान कर ही द्वंद्व विरोध बोले भगवान ही आम भितर रही आम भितर द्वंद्व सृष्टि कर सीए
ତା ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ହେବ କେମିତି? ରାମ ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହେଲେ, ରାବଣ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସେଇ ପୁଣି ରାବଣ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏପଟେ। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ରାମଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ସେଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ ରାମ ହେଇ, ସେଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ ରାବଣ ହେଇ, ସେଇ ପୁଣି ସୀତା ହେଇକରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ, ସେଇ ପୁଣି ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ରୂପରେ ନେଲେ, ସେଇ ସବୁ କଥା ସେଇ। ତାହେଲେ ଏତେ କଥା କାହିଁକି ହେଲା? ସେ ତ ଏତେ କଥା ଘଟଣା ଘଟିବ କି ଲୀଳା? ସୀତା ଯଦି ଆସିନଥାନ୍ତେ ଏତେ କଥା ହେଇନଥାନ୍ତା। ରାବଣ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଇନଥାନ୍ତା, କାରଣ ରାବଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରପାଳ, ସେଇ ତାଙ୍କରି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ଜଗତରେ। ତେଣୁ ସ୍ପନ୍ଦିତ ଆମେ ତାଙ୍କର ପରମ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସୌସମ୍ୟର ମହତ୍ତର ସ୍ୱର ସଂଗତି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାତ୍ୟ ବିଶ୍ୱଗତ ଆନନ୍ଦର ଶିଖର ଓ ପୁଲକ ସ୍ପନ୍ଦିତ ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରୁ। ଆମେ ଯେମିତି ପଢ଼ୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନକୁ, ତା ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀରକୁ ଯାଇପାରିବା। କାରଣ ସେଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦମୟ ରୂପ ଯେତିକି ଅଛି, କରାଳମୟ ରୂପ ତାଠୁ ବେଶୀ ଅଛି। ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦମୟ ରୂପଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କର କରାଳମୟ ରୂପ ଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଆମ ଦୁଃଖ, ଆମ ବିପଦ, ଆମ ଅସୁବିଧା, ଆମ ଅସନ୍ତୋଷରେ ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ନାହିଁ। ବୋଧେ କହିବା ସହଜ, ହେଲେ ଶୁଣିବା ତ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ପଦଟିଏ ବି ଉଚ୍ଚାରଣ କର ନାହିଁ। ଶୁଣି ତ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାମରେ ଲାଗିବ। ଯିଏ ଜମା ଶୁଣିନି ସେ କେବଳ ଟିଟ୍ ଫର୍ ଟ୍ୟାଟରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ସେ ଯଦି ଏଇ କଥାଟା ଶୁଣିକିରି ଶୁଣି ଯେ କ୍ରୋଧ ଉଚ୍ଚାରଣ ପଦଟିଏ କର ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ତାହେଲେ ତାର ଉପକାର କ'ଣ କେତେବେଳେ ହେବନି? ହେବ। ଆଶା ଗୋଟିଏ ଭଗବତ ସଦ୍ଗୁଣ, ତାକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ଜମା ଶୁଣିନି, କାନରେ ଶୁଣିନି, ସେ କାନରେ ଶୁଣିନି, ଆଶା ଗୋଟେ ଭଗବତ ସଦ୍ଗୁଣ, ଶୁଣିନି ସେ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ନିରାଶା ଭିତରେ ଅଛି। ଶୁଣି କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଅବଚେତନ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇକି ରହିଲା। ଶୁଣିଲେ ତ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେବ, ବ୍ରେନ୍ରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କେମିତି ହେବ? ଶୁଣିଲେ। କାହିଁକିନା ଆଗ ହେଉଛି ଶୁଣିବା, କଳିଯୁଗରେ ଶୁଣିବା। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣଂ ପଦ ସେବନମ୍। କ'ଣ ସିଆଡ଼ୁ ଅଛି କି? ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଖାଲି ଦେଲେ ଏମିତି ଟକ୍ ସିଏ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ଶ୍ରବଣମ୍, ଶୁଣିବା ବାଟରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେବ ବ୍ରେନ୍ରେ। ତାପରେ ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ, କୀର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ, ତାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ଶୁଣିଲେ ତାକୁ ମନନ ହେବ। ଏମିତି ଗୋଟେ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସେ ଟେକି ପାରିଲେ ଗୋଟେ ପର୍ବତ, ହେଲେ କେଡ଼େ ବଳୁଆ ହେଇଥିବେ। ଶୁଣିଲାରୁ ସିନା ଏମିତି ସେ କରିପାରିଲେ, ସେତୁବନ୍ଧ ଏମିତି ବାନ୍ଧି ପାରିଲେ। ଆଗ ଶ୍ରବଣ, ପଛେ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ମନନ, ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ, ତାପରେ ସ୍ମରଣ ତାଙ୍କୁ କରିବା। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ, ତାଙ୍କୁ ଭାବିବା। ତାପରେ ପଦ ସେବନମ୍, ତାଙ୍କୁ ପାଦ ସେବା କରିବାକୁ ଖୋଜିବା। ପ୍ରଭୁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଇତି କୀର୍ତ୍ତିମାନ, ଇତି ମହିମାମୟ। ତାପରେ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ପାଦ ସେବନ କରିବାକୁ ମନ ହେବ, ଟିକେ କ'ଣ ପାଦ ଟିକେ ଧୋଇଦେବା, ଟିକେ ପାଦରେ ଫୁଲ ଟିକେ ଦେବା, ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିବା ଟିକେ।
ତାପରେ ଟିକେ ବନ୍ଦନା କରିବା, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଯାହା ଶୁଣି ଶୁଣି ଯାହା ମନ ଭିତରେ ହେଲା ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବା, ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ, କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ। ଅର୍ଚ୍ଚନଂ ବନ୍ଦନଂ ଦାସ୍ୟମ୍। ତାପରେ ନିଜକୁ ଭାରି ସାନ ମନେ ହେବ, ହେବନି? ଆମେ ଯେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଜି କଲେ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କେବେ ନୀରବରେ ଭାବିବା କେଡ଼େ ବଡ଼, ମୁଁ ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ କିଏ, ମୁଁ ନିଜକୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭାବୁଛି, ସତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦାସାନୁଦାସ, ସତରେ ତ। ବନ୍ଦନଂ ଦାସ୍ୟମ୍। ତାପରେ ସକ୍ଷମ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ଆସିବ ଯେ ନାହିଁ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ଏ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି କଥା, ପାଖାପାଖି କଥା। ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ବି ଶୁଣିବେ, ଇଏ ବି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଶୁଣିବେ, ସଖା ଭାବ ଟିକେ ଆସିବ। ଦାସ୍ୟ ଭାବରୁ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଗଲେ ଏ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ କଥା ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଦାସ୍ୟ ଭାବରୁ ଯଦି ମାଲିକ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଆନ୍ତରିକତା ଟିକେ ଆସିବ ନା ନାହିଁ। ଦାସ୍ୟ ହେଇ ରହିଥିଲା, ଟିକେ ଦେଖିଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ୟାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲିଟିକି ୟାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ମିଶୁଛି, ସଖା ଟିକେ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ମାଲିକ କହିଲେ ବାବୁ ଆଉ ଚାବି ନେଇଯା, ଏ କାମ ସବୁ କାମ କରିଦେବ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଟିକେ। ତାପରେ ଆତ୍ମନିବେଦନମ୍, ତାପରେ ସେସବୁ ମୁଁ ନୁହେଁ କିଛି, ସବୁ ତମ। ଶ୍ରବଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସମର୍ପଣରେ ସରିଲା। ଶ୍ରବଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସମର୍ପଣରେ ସରିଲା। ମଝିରେ ଏତେ କଥା ରହିଗଲା। କ'ଣ ରହିଲା? ଫୁଲ, ଧୂପ, ହଉ ଚନ୍ଦନ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଶ୍ଲୋକ, ଓଙ୍କାର, ଧ୍ୟାନ, ଏସବୁ କଥା ମଝିରେ ରହିଲା। ଶ୍ରବଣରୁ ମଝି ବାଟ ଦେଇ ସମର୍ପଣରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଇ ହେଉଛି ସାଧନା। ଆଉ ଏଇ ହେଉଛି ସ୍ତର, ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର। ତେଣୁ ପାଠଚକ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଶ୍ରବଣ ପ୍ରଥମ କାମଟା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମା ରଖିଛନ୍ତି ପାଠଚକ୍ର। ଅର୍ଥ ମୋ କଥା, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ନହେଲେ କେମିତି ହେବ? ନହେଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନ ହେବନି କି ବନ୍ଦନ ହେବନି କି ସମର୍ପଣ ତ କୁଆଡ଼େ ରହିଲାଣି। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ଯେ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ କଥା ସେ ଟିକେ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ପାଠଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଥିପାଇଁ ପାଠଚକ୍ର କେବଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, କେବଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ତା ସହିତ କିଛି ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ। ଓମ୍ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ।